السلام علیکم دوستان عزیز و مهربان. پیش الیف رفته. امیدوارم که همه شما صحت و سلامت هستید. ما قطع فریضه پیش الیف رفتیم در راه نمی اردوان تا قاق و فکرم دیر که دستیم ساعتای دو باید بگیریم 15 کم دوشیدگی خیلی میرسیم. اینم خیر آساسته رفتیم. دوستان عزیز و مهربان، همه شما رو به کار دعوت میکنم در کمانده خودم، در گروپ های بهترین خودم. مرحمت نمره بالا اکرام بوده ده بنویسید. این خواهر جان من خطیم همراه ما کار کرده ایستاده. شما میتونید بنویسید در همین گروپ های من تبا بینشید و در روزگیری شما اشتراک میکنید. چجا؟ نمی خیلی خیر رفته سیم آساسته باز با اصبرونیم بود ویدیو میکنیم. دوستان عزیز و مهربان، الیف خیرسک گرفته. یک کورکاش که رنگ خیرسک میتونه یک کورکاش ناو گرفته گفتم چیکار چی نوشته نشون بده نشون بده بیا رسم کته دیدید چقدر خوش رو اینه باشه سیمین که الیف گرفته رفته است. الیف دوستان عزیز اینه میای نامش گردوندیم ها چوجا نگه خیلی در مکتب نامی پیشنش که تیوزی حال دکومنتاش هم اشالش میکنیم میشه الیفی نستایش دکومنتال نیا معقوله این نامیانه و بسیار آدم ها می نویسن که نه خود نامی گوده که بگیرن سراز آلش کنیم. خیلی ما دوی مخول شید آلش کردیم خودش نامی معقوله آلش کردیم برای ها چجا اینم خاله پاپاش پیری دومت کده پاپاش تا فان را ویلسن اینم خاله خیر رفته استیم ایرا نگاه چقدر خوش رو کده با پلاستلین کده یه ریسون کرمتیم باید اکورا نبکنن. ای ریسون کرم خوش رو ریسواد میکنه درساش هم خوش رو تیار میکنه و نکین همین مکتب با سراسیمه میشه و میگه تز بکنم تز بازی بکنم کمتر خطا میکنم. این قاقشه انا خالی هر یا درس شده قاق خطا میکنه. خیلی مودا نرمال نه اینه که معلومش میگه باید هدر نشه. نیم خالی بودکار رو گرفته استیم رفته استیم اکو نصیب باشه خونه رفتیم یکون چک میپزیم سر четверка. Как ты знала? Просто учеба на инстаге. Просто учеба на инстаге. У тебя комиссия мешает все. Комиссия моя? Кайда? Четверг. Четверг? Да. Saat idu da? Не. Dutta mı? Не. Saat 14. Ага. Saat 14, это значит saat idu, а? Правильно. Saat азиот А когда? вот 15:00 проверяем. Будет 15:00 хона прове. О. Вот. Уже калаш коргадisa saat da. Не только чи дарсорам кам фахмидеста я чужой ма. Молодец. А ему последняя математика будет. Решение решать куда ходить? Сейчас. Пример решать куда? Нет, мне надо часы. Часы? Тонисти. Один математика, да, мы нужно по часы. И вот коры дядян, хайрон шнян, но вардем что не кармен мекадем. Все рафтем. Elif, mehal tisubu. Ha? Farize mara даже очина мега оч мега دیده نه. دوستان عزیز و مهربان، 2 سوتکا گذشته الکای ای تیار شده مرسکای سول برای وای در کار بوده که تسترک تیار شود. مای بلوش چیزی وزبینه همو 2 ساعت ایستاد گرفتم برای که به نهایت آوش ریختن گرفت. نمیدونم وزبینی بد بود. بعد نمیخواد خودش آب رو ورده اومد تماما دیگه آب نداختم شه. ناو یک شدم یاد چشیدم تیار شدگی حاضی باشه. میچش فریزه؟ ها؟ کپوست چه؟ вообще. گل کرم میچشی؟
брокколи. И гулкарама брокколи мега. Ҳозир брокколиро мечаша Фариза. Шумо нигоҳ кунед. Ина мехел дӯстони азизу меҳрубон. Мекушоем хушрувак. Чӣ хеле хушрӯ тайёр шуда. Бениҳоят ба мазза. Ба маззае ки салюне. Кадоме ки дӯст медорад, ҳатман тайёр кунед. Ҳоли як такша Фаризак даметим мечашад. Чӣ хеле ховой данима рафт. Гав мезани ё не? Класс. Ман хубам ятиш чашидум. И бениҳоят ҳам чиша нағз мебина. Ина ёра нигоҳ ё да боло будан. О, бениҳоят ба мазза мешавад. Свеклаша. Ятиш худам бихӯрам. Ту не любиш, а? Иша хрустяш мешавад. Ҳамаш хрустяш мешавад. Ҳамаш як маззаро мегиранд дӯстони азиз. ҳар кадоме тайёр кардагай. Маладес. Мошаллоҳ. Кадоме ки тайёр накардагай, ҳатман тайёр кунед. Мо қади Фаризаира як рӯз намехӯрем, а? Дӯстони азизу меҳрубони ма, омадем ай мактаб кӯдаконро хӯрок додем, бугем сер шидан. Анако ма чӣ тайёр кардаистам? Камтарак хамир кардаистам барои сосиска в тесте мекунам, баъд пирашки. Пирашки ба як чиз зур мекунам, нишон метим тона. Чӣ? Даи чӣ дохтум? Як дона тухм дохтум. Як дона тухм, об, шир, камтарак равған, дрож, намак. Омехта мекунам. Ҳамаша хушрӯ, зуволаро мешӯрам. Албатта ки чӣ када? Мулоимак када мешӯрем. Баъдан мемонем ки бираса сосиска боша. Сосискаро мебарорем, тоза мекунем ай пучоқпашон. Пирашки мона боша. Ба инаи ҷондорак мекунем. Инаиро ҷӯшондастам. Мош. Ягон барам хеле пирашки кардагед. Холаи ман хеле пирашки мекард. Беҳад пирашкиҳои ба мазза мешид. Барои вай ҳозир ба ҳамин мекунам. Барои ки дар хонаи мо хӯроки ба моша намехӯрам, пирашки кардам, агар нахӯрда намехӯрдам, тоқа мехӯрам. Не кем як бор пилмени жарене кардам, хушрӯ хӯрдам. Ҳамиро бибинед. Инам хеле хай дӯстони азиз. Ҳозир хамирша шӯридам, бо нишон метим. Инам хеле дӯстони азизу меҳрубон. Хамири хушрӯак тайёр шид. Хамири кулчагӣ. Урушо мепӯшонам бираса. Баъдан мепазем чизҳои дар коримона. Як хамир, ду намуд пирашки тайёр мекунем. Яташа ба сосиска, яташа ба мош. Инам хеле местахаи. Начинкаи моша боша дӯстони азизу меҳрубон. Пиёз реза мекунем камтарак. Иро меандозем. Хеле майда мекунем. Бениҳоят ба мазза мешавад. Кадоме накардагай бикунед ҳатман. Дӯстони азизу меҳрубон, хамирмон расидаи. Бениҳоят хамири хушрӯ. Баъдан майра тайёр кардам. Пиёз реза кардам, моша андохтам. Ин хеле тайёр кардам. Ҳозир хамира мегирам, кулчача мекунам. Як барои сосиска, барои сосиска хушрӯ чӣ мекунам? Ами Фариза. Ами чӣ гишта вая ки намечаспада танаш тамоман. Ма хамир накардаги, руған кардаги нестум ша. Намехел хай дӯстони азизу меҳрубон. Ҳозир камтарак ина ҷада руған мекунам, кулчача када мемонам баъд. Инам хеле кулчача кардам дӯстони азизу меҳрубон. Местани 5 минут дам мегиранд. Баъд сар мекунем печондану бирён кардана. Бирён мекунам шуно. Дар духовка намемонам. Ай чиш маълумае ки майда кардагим барои вай. Духтарои азизу меҳрубон, албатта ки сосиска ҳалалай. Ба фикрам нами чи сосискаҳои покизаи Тоҷикистонай. Калбасаша меоварда ами тоҷикои хумон. Ҳозир боша чиша сосиска гуфтан гудако сосискаша оварда. Инам хеле оли бирён карда мегирам. Дӯстони азизу меҳрубон, манам хеле печондастам. Ё барои сосиска
Сосиска райқа хел печондум, нашид бой хел печондум. Аз бирён кунам, ба нишон метиём. Ина иҷара бирён када гирифтум. Ина бо духтагим бирён шудесте. Ина михел хухтесте. Дӯстони азизу меҳрубон, ина пирашки сосиски тестимон тайёр шуд. Ини гӯдаки мо гӯшно монда, яташи гирифта дар полотенса хӯрдеста, гарма инеки. Баъд инаишам тайёр шуд. Бениҳоят бамаззаи. Ҳатман тайёр кунед. Иш чӣ хел буда Фариза? Дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влоги оянда дар паноҳи Худо бошед. Худованд нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Дӯстони азизу меҳрубон, конкурс мегӯям, розигиришмон дурӯғ нест. Биёед ҳатман иштирок кунед. Пушаймон намешавед дар розигириш.